Beta maboko beta kelelo place aux Jesus. Amen. 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 Est-ce que koki kotele malikolo batangele biso verset moko? Stand up wherever you are. Okoki kotelema batanga verset Please. moko s'il vous plaît. Ekodi mobozela bokoyem. Okotelema batangele biso un seul verset seulement. Just to read a verse in the Bible. Marc chapitre 12e Mark chapter 12 à partir du 41e verset. from 49. Verse 49. Mark 12. Mark 12:41. Évangile de Marc, chapitre 12e, à partir du 41e verset, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, Soki olangi français wana ezo bimakomti se balinga batalisa ke ezaki na hasard te ke esalama ke Jésus utamaki no intentionnellement Jésus ake ufanda azotala na itunga makabu donc Jésus aye consciencieusement kutipanye afanja atala na panya makabu toke papa c'est temps assis. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le... car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. And we sit on our feet. Sit down wherever you are. Bande kolanda bien. Listen. Omoni You see likambu ya ofrande n'église. something about offering the church. Uko silik. You may be angry over it. Uko fing. You may insult people over it. Uko mirmire. You Me may begin to uko walk over sili it. sangote. Po You ebanje na cannot finish yote. it. Uko areta angote. You can never avoid it. Likambu ya mbongo na kati n'église Offering to the elobama church. ngai na yo nanu tobotamite depuis côté Bible komama. It's an institution even before us. Bible dolba ke Jésus Bible said that oyo Jesus, tonjimele lokola whom we nzambe believe as God, na église moko. in a church, Église angwa za pasteur te. in that church he's not a pastor, Azata diacre te ka oso quelque chose. he's not a deacon in that church. Aye kaka lokola mundimi. Just he came one day there Me as a ake believer, ofanda azotala na panya mabonzi. and he was watching the speaker Atfanji offering. pona nini? Why Pa was he watching? puisque azekina aposta fanda me poala ndela. Koma batu ba osala nini?
bakopesa. Because he was watching how every Bible person doit is que taking. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule The Bible y said that mettait de Jesus l'argent. came and was watching how everyone is giving offering. Dans le nombre tous allés, In the number we are here, cet après-midi, this Dieu evening, va aussi regarder that God will watch comment dans cette foule, how toi everyone tu here mettras de is l'argent dans going le to panier. give his own offering. Et qu'est-ce que toi tu vas mettre? What are you going to give? Tu vas mettre des superflus Are you going to give the ou bien little, des votes de ton nécessaire? or are you going to give the necessary one? Bato bapesi offrande basilisi. People gave and they Na finished suka giving. Jésus azobenda bayekoli pembeni. Jesus Alors que de tous ceux qui ont and donné là, said that all the people ils ont donné that, que des superflus. that they give just little. Depuis Tobangi dimanche, Since we started on Sunday, combien bafanja ozoche des all these superflus? people that are here, how many that give little? Eloko ozoche, est-ce que komemelo lipamboli? What can bring blessing to you? Bible ezoloba que The Bible said plusieurs riches many mettaient rich men and beaucoup. women gave many. C'est que dans cette église-là, That is to say, il y in avait that des church, riches. there are many rich Et men. pas en petit nombre. No on dit matter the number plusieurs. they are, there are many rich. Et ça peut prier, il faut tout ça en It's église. a prayer that we have to be making Que every Dieu time puisse nous donner des riches. for God to give us rich men in our church. Église, il faut des riches. We need rich Mais men. ekoya ndenge nini? How can it come? Ekoya d'abord motema ya yo mutu It ozo will epana come il faut de from motema your malamu. heart when you are giving with all your Lelo heart. toza na bandimi, We have believers. ozomona même mutu ozomona lele bato bazoleka ebele na offrande mutu ozosilikela même église azosikela pasteur wamvwami mpenza mutu yabo nzambe akopambula yoyo okoma na God mbongo bless you if you're in that situation. bongisa motema no liboso na nzambe Arrange your heart. Amend your way before God. And God will bless you. bongisa motema no liboso na nzambe Amend your ways. nzambe akopambula yo. God will bless you. L'église, on a besoin des femmes et des hommes puissants. Church, we need mighty men and powerful Des men riches. financially. Rich Il y men. a plusieurs riches. The Bible said that many rich men. C'est que bazui bazalaki ya muke pete In na that kati church, there are l'église. many rich men there. Est-ce que biso toko na bazui te? So we can't Ya have na rich men moment there. pe bache We're beaucoup. supposed to have rich men in the Esungi church pe musala na nzambe. so that it will help the work of God. Naza na besoin ozo skoyo collecte na yo. Tozo sala prière. We are going to make a prayer here. Que Dieu fasse de toi le riche de l'église. God to make you a rich Les man riches in de this church. Dieu. A rich woman in this church. Il y a les riches du monde et il y a les riches de l'église. There are rich men Ici, in the je parle world des and riches also de rich l'église. men in the house of God. Plusieurs riches, We are les going riches to de pray l'église. for God to give us the Ils rich étaient men au and sein de women in l'église, this church. mais riches. Many Avec in the leur church that argent, were rich. ils servaient Dieu avec. Them. We need people Je that voudrais are que rich. Dieu puisse susciter parmi nous We will des pray hommes that riches, God des will femmes raise riches, men and women des that jeunes are frères, rich. des jeunes sœurs, des serviteurs Young riches men and women that are qui rich. peuvent servir Dieu avec Servants of leur God that argent, are rich, leur richesse. that will serve God Cela not est only with possible. richness. It is possible. Ça ne s'est pas limité seulement dans la Bible. It cannot just end in the N'est-il Bible. pas écrit, It is demandez, on vous possible donnera. to fulfill in this our Est-ce que time. tu as déjà pris ton offrande? Are you ready for us to provide Est-ce it? que vous êtes prêts? Are you ready? Je peux libérer une intention de prière? Can you pray with us over this? Oh. It seems Tell him you are slowly, not watching. follow. Stand up wherever you are, please. Let us stand on our feet to pray over this situation. Bana nangai radio kuna baye bali papa lobi na moi to My landi children, over there un at the pasteur radio azo and na television. télévision azo critiquer fête des juifs lobi There nde are biloko many nini wa people are fête des juifs criticizing this program of biloko ba juif celebration. biloko mo proche na ba magie that it is something papa that nangai as est-ce if ko they are sa being l'émission magic. te o répondre ye na ebisi bango te Please, na that obebi God sa will énergie na answer ngate them. He said, no, don't give them Jésus anything. azanzambe That even Jesus, being mukili our mobimbe God, ye mais tilelo ezana bato babudaka ye up to today, eza there na are méthode people oko that utiliser pour insulted convaincre le him. monde entier oyo Forget zosala about us. If they insult oyo us, peut it's not a problem. comprendre They cannot oyo only comprendre insult il us. doit rester comme ça. So you have to Mais remain that way. d'ailleurs la Bible dit malheur à vous It lorsque is tout le monde normal. dira du bien de vous. The Bible said, woe to La them, parole de Dieu doit s'accomplir. for they will surely Si do such a quelqu'un thing. critique la fête de Dieu pour ce qu'on a So donné it is an l'appellation accomplishment juif, of the word of God. mais le salut que That nous such a avons, thing will la happen. Bible dit le salut vient des juifs. You know that La salvation parole de came Dieu vient des from the juifs. Jews. La Bible vient des juifs. The Bible came from the Jews.
But they also insulted Christ. If they insult Et us, quand tu it's pries, not tu a dis problem. Dieu d'Israël. Pourquoi dans la The prière God tu of dis ça? Israel. Et Lélo, on a dit fête des Juifs. Juifs Many comme people, moi, moi, they hear satanique. of celebration of the Jews. Ah, They say, what c'est kind of c'est trop celebration bas is that? ça. Ce It's sont so des histoires archaic. que même It's il y not en a something to au sein follow. de la route débattée. The people that are insulting us over this, we cannot follow them. Fête Ignore des them. Juifs, ce n'est qu'une appellation. Ignore them. Mais ce que because nous they don't know faisons what ici, they're c'est la doing. campagne de prière. C'est la prière. Depuis It's qu'on a est là, program on of n'a fait prayer. aucune cérémonie de Juifs. Since you Mais came on est here, venu is there prier, any other chercher Dieu. ceremony we did? Ça, c'est une campagne de prière. It's just a program of prayer. Tu vois qu'on l'a endetté. Ils allaient concentrer. Some people that do not understand what we are doing, they don't understand the Bible, they criticize it. So don't follow them. Pourquoi basenga offrande à chiffre 8? Because they are requested Mais for offrande offering nyonso tcheka na panier à chiffre oui ou non? from number 8. Soko tche 5000 francs, ça chiffre 5. If you give So tu as mis le frère dans le chiffre. from number 5, Toute offrande, ça na chiffre oui ou non? offering has its number. Omoni ngande ngana zaboy. Nazana ba antikoro wa makasi. Nagi pa bilo As you pamba see pamba me, nete. I have a lot of Suki balo bibo antibody, ndengane so bite I don't to care to of bongisa. what people are saying. I don't care of all their critics. Ce sont des complexés qui disent des choses comme ça. Des complexés. Don't follow the way they are criticizing you. If you follow it, you will fall. Des jaloux. They are jealous. They are jealous. Des mal intentionnés. Je peux encore continuer avec They are not well les. educated. Je peux continuer? I am not insulting them, but I'm saying Kola the truth. pambule yo zala God bless you. concentré simba offrande na loboko na yo. Offering on your hand. Osokende ko prier Nzambe. Pray to God. Yebisa Yesu Kristo pambula ngai na ko Beg merish. Jesus to bless you so that you will be rich. Prophétie o Bishop David amonaki a This ko isama. prophecy that our Bishop David gave Na us église na here, biso tokoma na that bato is so mbongo. many, that 20 people Bato rich. that God will lift Tokoma up na in this niveau church, toza na campagne na so that we'll have Lubumbashi. those people in this church. Toluwe des avions. Ya Congo Airways mibale. It's possible Toke na ba that yemi na when ba we papa do na this ba kind of mama. celebration, To sisi we toluwe have tozo. plans C'est and we have faisable. things to help us for evangelization. It's something possible. God can do it for us. Nakokufa lelo te. I will not die today. Naza nanu makasi. I will live Nzambe long kopesa nga mbongo. to fulfill the glory of God. And God will bless me with wealth. Sambela Nzamba pambula I vina. To want sambela you na to pray so obonezi. that God will bless you financially. Begin to pray. Seigneur pambula ministère na ngai. Precious Father, bless my Na ministry. boy ministère pauvre. Father, I Pesa nga refuse ministère to ya be poor. bariche. I Pesa nga want a ministère ministry that will puissant. be rich. Un ministère I want a efficace. glorious Où ministry. Seigneur derrière moi. I want J'aurai a entraîné miraculous des riches. ministry. Des gens I want élevés. a rich Des gens ministry. puissants. Rich Des gens de spiritually, renommée. rich Dans le nom materially, puissant de rich Jésus. financially, Des gens capables rich in every area of my d'influencer life. même l'économie du Even pays. the children of Oh God Dieu that I'm éternel, est ta praying main for, the puissante. children of God that are Au coming, sein de cette église ce that I'm soir. their pastor, they will be rich. There will be rich men and women in my ministry. I will be rich. I will not die poor. Brethren, viewers all over the world, whether USA, Bayembi, all over frère the world, Miki, connect yourself. Miki, Bapoussa. What is? Ozotikala ya otelema kimia. Là nous allons demander, Pasteur Florent, il va prier. We are going to Demander call our à pastor Dieu que Dieu Florent puisse exaucer cette prière. to pray Que Dieu puisse exaucer ta demande. that God Que Dieu puisse te will answer bénir. your prayer. Que te rende riche. We call our pastor Florent to pray over this situation. La Bible déclare, tout ce que vous demandez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Père, laisse que cette prière soit une prière fervente et que cette prière, à partir de ce soir, puisse s'accomplir dans la vie de chacun de nous. Toi qui parles, tu suis toujours pour mettre cela en action. Quand la parole sort, tu l'amènes à l'existence. Yes, Lord. Aujourd'hui, que quelqu'un voie sa richesse s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un voie son entreprise prendre forme au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un voie ses démarches aboutir au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un voie aujourd'hui son mariage arriver au nom de Jésus. Amen. Que l'offrande parle aujourd'hui.
Yes, Lord. Que cette offrande parle. Yes, Lord. Comme c'est monté vers toi et tu as vu l'offrande d'Abel, vois aujourd'hui l'offrande de ma soeur, Amen. de mon frère. Amen. Et que ta parole prenne forme. Et que demain, qu'il y ait un témoignage au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Kofanda te telema likolo. Stand up as you are there. Ngana ebisi ofanda te. Tozo prier. Rekete azuk. We are going to pray. Tozo kende ko prier pour tous les Congolais de l'étranger. We are Tous not les coming out of Congolais, it. That is why tous many les of them went out of les Congo. Congolais ils sont à They l'étranger. travel out. Dans n'importe quel pays. So wherever Les they are, pays. all over the world, we are Dans going les to pray pays for them. africains, les pays de Whether l'Europe, in Africa, Asie, European, partout, Océanie, Asia, Amérique, Australia, que les America, dieux que nous servons en for ces lieux God that we are étendent serving here, ta main dans ce qu'ils font, visit them que where Dieu they are, leur donne la and bless them victoire, where la they are, réussite, and que give Dieu them les victory, bénisse and et give qu'ils them viennent un success, jour that reconstruire one day notre pays. they will come Prions back to au the nom de country Jésus. and bless the name of the Lord. Begin to pray. Seigneur, je te recommande Thank God for our brethren that are outside country, all the les Congolese. Congolais de la diaspora, les God Congolais will de help l'étranger, God will bless them. éparpillés dans le Precious monde Father, we partout, hand se over trouvent all au our Dieu brothers béni. and sisters, all the Répand ta Congolese, bénédiction dans leur vie. traveled out of country Visite chacun because d'eux. of frustration. Bénis Seigneur, Oh Lord, que visit les them. enfants qui sont Bless partis them pour wherever les they are. études All over se the retrouvent, world. qu'ils Visit réussissent, them, oh Lord. qu'ils terminent bien les Bless them. études, et Bless que them ceux qui sont financially. allés chercher, Bless them que tu les bénisses, que tu leur donnes Oh la Lord, chance pour I want un them to jour, go back to the qu'ils nation reviennent and glorify your reconstruire name. ce pays, notre beau pays, notre cher et beau pays, répandre la bénédiction, répandre la grâce. Nzambe sunga bango, Nzambe soutenir bango, na nyonso bazosala na kombo na Yesu. Totikali kimia, pasteur en plus azosambela pona bakongolais de la diaspora. Éternel Dieu, il est écrit dans ta parole que là où tu fouleras la plante de ton pied, cela te sera donné comme possession. J'accorde cette possession à tous nos frères qui sont à l'étranger, qu'ils dominent là où ils sont, qu'ils fassent des exploits là où ils sont. Père, qu'ils soient aussi une bénédiction pour ce pays. Je leur accorde les bénéfices qui viennent de toi, Seigneur. Que tout ce qu'ils vont commencer à entreprendre, qu'ils puissent réussir avec facilité. Que ta gloire les accompagne là où ils sont. Et chaque fois qu'ils verront ta présence devant eux, que toi tu puisses résoudre leurs problèmes. Épargne-le contre tout vent du diable et qu'ils puissent aussi davantage aimer aussi notre pays au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. You can sit down, sit wherever you are. Ça fait partie de la mission de l'église. It's a part of mission of the church. Ça fait partie des devoirs sacrés de l'église. It's C'est a ce qu'on part a of fait ici. mission Prier les pray uns pour les autres. for others. Amen. Amen. Kola Pambula, God bless Bangu you. Place Bazali, même ceux qui nous suivent, grâce au Wherever they are, et qui tapent na watching bafina us, bin. God bless them all. Amen. 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 Parce que pour ton information, il y a des gens qui sont branchés. For your information, there are people connected. Les appels de fonds que nous faisons ici, They are watching what you are doing ils here. prennent aussi des engagements. They are also giving to Amen. this program. Amen. 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 Hier, quand Yesterday, j'ai dit que j'avais besoin d'une personne qui when I peut said, donner $600 I pour prier want pour one Naye, person that will give $600. et Nassima a insisté pour une deuxième personne When à I insisted l'équité. for the second person, Il y a un bien-aimé, there is one of our brethren Libanda, outside country. alobina tango anazaki kobenga azosalenga na ba As we are SMS pour communicating, dire calling for qu'il y a someone sa that will deuxième come and personne. give, he was the second Comme mon person that téléphone gave était dans le sac. $600 yesterday. Juste après Because prière à Bengi Alobi, He was il y a personne qui paie connected 600. through internet. Samba Pambula ye. God bless him Ils where sont he avec is. nous. They are with us. Na lingi basali na Nzambe basambelela quand même bana na Nzambe. I want the pastors, Bana na Nzambe the baza servants né of de God, nouveau. to pray Bana for na the Nzambe children baza of ko God. espérer en Dieu. That Bana na Nzambe the baza children na of ba God that projet, are baza na hoping ba on God, ambition. that they have their Que project, Zamboyo their vision and atombola pe mission bango for God to selon que visit them, touti kosambela for God to tozala give pe to them their heart desire, na 8e édition so that tozala na bato ya at the mbongo 8th edition of this 8e program, édition kuta they Congo will kaka boye testify the te goodness of God. bandeko tosalaka ba campagne mais vous Amen. sentez que We cette do fois-ci les gens n'ont organize pas d'argent. program, but Est-ce que mboka ne This peut time continuer around, quand ndengwana église ils ont pouvoir changer makambo
Maboko basane na Nzambe. Wakujita mana kwenda. Bela milama basala basosomeka. Kula mwila wanyi. Zambi wa Mungu na Bwana. Si zambi wa moyo muneno. Yo yo yo. Yo 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 yo. Kaka. Zambi wanyi we. Yo yo yo. Ah. Wami sambu ne tukimba kujule. Zambi wanyi we. Yo yo yo. Hey, kwa tukimana tukimba kujule. Zambi wanyi we. Yo yo yo. Ya gala gala. Ya gala gala, ya gala gala, ya gala gala. Yengi mazambi wanyo. Munami wa moyo wanyo. Yatsu munami wa bana beba. Zambi wa shamwamba. Kaya kuja nshima Bwana senda wanyo. Zambi wa Mungu na Bwana. Kaya kuna chai wala senda wanyo. Zambi wa Mungu na mweza malo. Zambi wa Mungu na mweza malo. Mungu na wanyi musoma mwabakai. Veka tamtwendo abande milomulo. Yekele kele. Wabenda bayamba. Zambi wa Mungu na Bwana wabenda bayamba. Zambi wa Mungu na Bwana wabenda bayamba. Zambi wa Mungu na Bwana wabenda bayamba. Zambi wa Mungu neo. Ulalashi wangu mawe. Zambi wa Mungu na Bwana. Uji wano bantu we. Baji babenga babenga. Baji bita babita bawe. Mungu na wanyi biji wenze nizangu. Biji biti yamena meshi abantu. Bantu baji bambanyi Bwana. Bakwabu bambanyi mulenga miyame. Bakwabu bambanyi mubwela miyame. Atikati Bwana Mungu na wanyi. Zambi weba wenza. Bibombo biji biende. Baku iji tabala. Kumba iji lela bwa zambi wa Mungu na Bwana we. C'est vrai. Zambi wa benda bayamba we. Zambi wa miracle authentique. Mungu na wanyi. Ebeka musuna musoma mwabakai. Yeah 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 yeah. Kaibunda nye, bambunde. Isso. Bakisa milolo soko salabo. Number one. Salabo. Oh. Betsa milolo. Yes. Number one. Jésus. Jesus number one. Le premier dans le dernier. Na kotika te. Yakana yo kinoliwa. Oh. Jesus number one. Oh. Jesus number one. Jesus number one. Le premier dans le dernier. Nakotika te. Yamana yo kinoliwa. Jesus. Oh. Jesus number one. Oh. Jesus number one. Jesus number one. Le premier dans le dernier. Nakotika te. Yamana yo kinoliwa.
Yolonga maladie. Obima number one. Yolonga celibat. Obima number one. Beta milolo milolo. Beta milolo milolo milolo. Wangana muchichimika chibali konkuye. Satana musika nyama koya yikatisha. Lelo ndinikukola mabwi. Bila kuna yatishila. Tatu waniweyo. Tatu. Yesu akambula mususu waniweyo. Yesu akambula lutatu waniweyo. Yesu akambula bishatu waniweyo. Tamayuda kuke asiya wani kukema. Wanazambi kukema. Wabalu waniweyo. Beta minolo minolo. Kemujinanga majirengela nuko. Tatu wani. Watu feshia sikilisto. Tarubana mema. Walu tatu wetu. Wamoya wachedelela. Mulengela wende. Osane. Papa wani wakwibila mewa. Osane. Papa wani wakwibila wewa. Shaka wani memu. Chenanga chita kwila shepo. Osane. Papa wani wakwibila wewa. Wanabana baba. Biyale lukupala bebe. Osane. Papa wani wakwibila wewa. Biyale lukulomba lusanzami. Osane. Papa wani wakwibila wewa. Wakwibila wewa. Wakwibila wewa. Wakwibila wewa. Wakwibila wewa. Eshadai wakwibila wewa. Wakwibila wewa. Wakwibila wewa. Wakwibila wewa. Wakwibila wewa. Yepo wani nambi mulobe. Papa wani nambi mulobe. Yepo wani nambi mulobe. Papa wani nambi mulobe. Oh, shina wani nambi mulobe. Papa wani nambi mukwisi ni mabela. Yepo wani nambi mulobe. Papa wani nambi mulobe. Yolela, yolela, hallelujah. Yolela, Oh
Tombola bien, tombola bien. La fête de Jules. Agissons-nous dans le Seigneur. Il a vu les louanges. Nous sommes un cri de joie. Sauteur, sauteur. Malade qui m'a. Porte la canne. Des rois de sauteur. Puis n'ayons pas changé. Si ma mousseur aux sauteur. Aux célébrer. Alléluia. Tombola bien, tombola bien. Alléluia. Agissons-nous dans le Seigneur. Il a vu les louanges. I told you yesterday. Soko la nyiba yem. Fisto zo mono. Afanda kana komina inchas. Yo ofanda ka so ina mbanzalem. Na campus. Oko zonge lerni. Aus ko zo sala ler na kati. Lera ba banda mateya o memisago bimi. If you follow the system of the musicians, we will not go here today. Amen. Amen. Tolingi tole kana liloba na Nzambe. Je crois jour pour jour. Le 7e jour, depuis que nous avons commencé. It's the 7th day. Amen. 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 Campagne Nabiso, le grand thème, Ezoloba. Un de ce peuple sera plus puissant que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Elingi Kolobanin. Amen. Alléluia. Alléluia. Bana babotami mapasa. Na libumuya. There are two children. Rebecca. They were born twins. Esau l'aîné. Rebecca, Jacob aye Esau mwana and suka. Jacob. Mais nzamba pesi ki prophétie At the second que position. Jacob But through the akokonza prophecy, Esau. Elingi koloba nini? God, To explica that Jacob elingi koloba que situation will be the ya head. passe eyaka avant na That vie is ya to mutu. say, Maladie eko ya avant. that Même sickness can les come. nzamba zokela mukili. Toi avait commencé par les ténèbres You may et la start lumière est venue with après. darkness, C'est que but light tikete will come later. Yesu Kristo azokota na vino na pokwa That is to say, a dominer nyonso yo eyaki avant. As Christ is Amen. going to come into your life this evening, let him dominate every problem that have come before your Ata life. lelo oza na esika kofanda te ezali Esau fils aîné. So the Mais sickness that Yesu you know has a ozoya place in your life, kopesa mbongo oyo Is that ekokonza the même problem that in your pauvreté life for bato stands bakoyeba as Esau. ata teke yo ozala a pauvre. that poorness you've been witnessing in your life, Le plus grand sera will assujetti disappear. au plus petit. That Toute is to say that situation the qui avait opposition semblé te will be cleared. compliquée, Yesu olonga yango. no Amen. matter the Amen. situation you are into, Amen. Et les sous-thèmes, the second il y a les position will ezali, be declared. ne dis pas que je suis un enfant. Amen. Comme mwana pamba te, comme mwana mukete, nzambe pa kotombola yo. Mais avant toleka na parole de Dieu, nazo kende koyamba pe mopaya moko. Amen. Peut-être ba musuba yebiye, Before ba we go musuba into the yebiye word of te. God, we are going to Quand welcome j'ai dit mopaya, aza mopaya stranger in na the mix. seka to na atianda kwawo te. Zaki It's po not a aye na stranger pokwawa in Aseka. depuis qu'on a commencé pour la première a fois. stranger to a mix. Mutu nazo But telemisa. today is the first day. Il est le représentant légal adjoint de la He is grande the communauté ACK. assistant Papa Évêque legal Dodé Luboya. representative with Les razo President telema Father beteli in the so Lord, batas. Yvette Dudoya, as the assistants
Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas, For the people that do not know him, l'église que Papa Dodé dirige se trouve à Mongafula. he L'adresse, is papa. the pastor at Papa, l'adresse Mongafula. à Mongafula. L'adresse. Avenue Matadi numéro 2. The place Référence he is arrêt, worshiping is arrêt habitat. Sokoza Avenue na Matadi. Zela Mongafula. Route Matadi Matadi. Street, number 20. Amen. Amen. Tozo telema bisonyo selikolo. Shall we stand up on our feet? Stand Tozo up wherever betele you Yesu are maboko. and clap for Jesus. L'orateur de ce soir, c'est un homme qui parle bien avec maîtrise. The preacher of today is a man that speaks well. Il est le patriarche de la grande communauté ACK. He is the father Il est of le père ACK spirituel community. du pasteur François Mutombo, He is the le spiritual père father spirituel du pasteur of Jean Mwamba, Pastor Mutombo. le père spirituel He is de the tous les spiritual pasteurs de father l'ACK qui of sont all the ici. pastors that are seen here. He is the spiritual father. Et il est notre père à nous tous. He is our father in the Lord. Amen. Amen. Nazo kende ko inviter l'évêque Pascal We are Mukuna inviting sous vos Bishop acclamations. Yvette Mukuna. You're welcome, sir. Est-ce qu'on fan de Kimia? Est-ce qu'on fan de Kimia? Amen. Amen. Kolo apambola bino. Amen. Apambola Papa François. Amen. Na banze que chaque année nous saluons Salamaka. Chaque année il faut essayer la différence. Yo muto yepe ko assister ko lo pambola yope. Amen. Bazali kotangile biso Jean 5 Jean 5 bakotanga 1 à 5. Jean chapitre 5, 1 à 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et c'est lui qui est descendu le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fît sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Amen. Tofandi. Toloba amen. Kolo na biso apambola bino. Soki nazwi verset oyo, c'est puisque bande kwa biro bayela kinga sute mnangate. Parfois babosanaki. C'est pour cela que nous allons kolobela sur fête des Juifs. Lorsque les allons fête des Juifs, dans un verset il y a fête des Juifs. Fête des alliés saints. Nous sommes en train fête et puis que na ke kolia na ke komela. Mutu akendike fête na kolelete pe azonga na kolelete. Ce qui mutu aye fête, c'est-à-dire qu'il a trouvé que en tout cas na ke kosepela. Fête des Juifs il y a 2017, il faut zonga quand même na iloko na maboko.
Pourvu qu'on y a cause mon mensanité, il y a koyaka, mais au fond, et l'eau zozo nango ezate. Bien aimé dans le Seigneur, n'a cause l'empé, bref. Mais n'a quoi que les kamana zambé za comme mensanité. Les roseaux kutana na Yesu. Il faut Yesu oyo kutani na ye. Même dans le quartier aux offrandes, même dans la famille au Botami, tout le monde est à solo qui bile mon Yesu. Et ça n'a pas de yande konabis. Mutokutani na Yesu. Lera kosale te likam songole salam. Likam biso bongezate. Na ba voisin ba komi koloba, mais zambe yande konabiso azawapi. Le colon de Komoko n'a coûté un mikolo. Azo Sambile, ça fait 5 ans. Mais les razobo tamoine, abotimouane maye les athées. Abotimouane moussous, moi nazo tamble bientôt. Azo les lazolo, mais nazo tout dans Zambé nangai. Kukuta na kutani na ye et salinini. Puisque biloko ina libota na ngende sali. Yango peso landangai. Amen. Bible zoloba que fête ya bayuda ezalaki. Ezalaki fête ya batonsute ya bayuda. Bayuda ezalibana na Zambé. Puisque nkolo zoloba que cette femme qui est aussi une fille d'Abraham, que Satan tenait lié depuis 18 ans. Fête ya bayuda ezalaki ya bapagante. Bazolba que fête des juifs. Soki ozali mwana na Nzambe bien aimé yebisa Nzambe no ke musala oyo esila te sanke na sepela. Na ko sepela mukolo nini, na ko bota mukolo nini, na ko bala mukolo nini. Tozana bande comme sous 20 ans, 19 ans yena le kamna Nzambe. Le loi kena 35 ans. Tu peux profiter à quelques minutes. Li tomba nini bien aimé dans le Seigneur. Et ça la commerce, et ça la moussana Nzambe, au komi ko bundo on dirait aux eaux forcées. Na l'air bazana fête. Bible zolo ba ke lombe mobali ayaki côté le mapa que nous participer à la fête. Nan Jésus de Nazareth. Et Bible zolo ba ke tangu yes azoke na fête. Bango ba ibakite ke Yesu azoya. Meme bana na yo bakuya kutuna yo. Mama papa tuzomo na pasi benzambe na yo za wapi. Et Bible zolo ba que na Jérusalem place fête des Juifs ezalaki na piscine ya Bethesda. Ezalaki na 5 portiques. Là, coucher les malades. Battu à bas problème. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi les lots, l'obéza yayo? Oya koloba mine ya bien zamena ngabiksi. Osima mumbongo mabe ya klasango keyi osilisata yangote. Pourquoi est-il prise en charge? Koya kozala na lusambu ya formalité te. O sepeliao le rososonge lokote.
Bible dit que là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. L'air Yesu a commis à Jérusalem. Yabiso Jérusalem yango. Amen. Na bino nazo comprendre. Muto ya zalaki wana seli 38 abandeko. L'herba ninga baseli ko fete. L'herba ninga Yesu azoke ne fete. Aboua kamiso amoni muto asali déjà 38 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, fête des Juifs 2017 et même les Yolobiko. Na lobie même les Yolobiko. Moussala ya 2017 était le souvenir. Mignololo na yo ekweya. Ya ata okayi wapi osoka niseke na zalaki na seka kalembele. Moussala moko esalamaki nde mukolo na kangola maki. Soko biki le lote ata lobi dimanche obika. Soko bika kile ndite ata de lobika. Mais Moussala lobi s'il était sans que au simbelo kona maboko. Au côté li sabatu nini. Milo beleke ngai di lobi papa. Soki le lona suite dimanche le kangaite. Parfois tozolo aux amis telengano. Ozo seberaka na télévision. La parole de Dieu c'est une puissance. Puissance où ils ont libéré Mout. La force du mal. Zamba pas me le passer François. Puisque organiser Moussala Aboibat va viser le bico yabat. Parfois yo communiqué, bazo sale pour bazo mbong. Je ne pense pas que ça va. Nena kono bamen. Puisque même ngana zone ni mako mutu moko shena yezo kwei. Na Moussala ya fête des Juifs. Nena kono bamen ya bien. Bien aimé na zolinga lelo. Puisque tu as l'idée sur lelo na lobby. Lelo na lobby c'est la yayo. Na lobby c'est la yayo papa. Zambo yozo utele musika. Parfois l'air to kusili sa kutambula makolo. Zambo na kanisa yo. Oyo nyonso akozala bakanga ke na famille ye. Oyo akozala même mutu moko akotela ke onda kwa nganga. Oyo akozala même balekele yo mabe. Shanwane katana na komuna yes. Katana komuna yes. Bien aimé dans le Seigneur, les lois. Ezaya yo. Ata na famille na bino ba bonga kate oye na fête des Juifs. Kozonga maboko pamba te. Na lobike etikali mikolo mi bale. Mikolo mi baloy ezela yayo. Ba choli, ba tongi, ba fingi zamba pa mseyo atama na misi. Mais amen n'a plus de se comprendre en côté. Oh ya lo bien amen ya bien mili ma bébim. Ma bébim. Oh ya lo bien amen ya bien puissance sa ténèbre. Alléluia. Na sa coordonné na force sa ténèbre. Et puis mana katena yo. Et puis mana ndeku na yo. Et puis mana misala.
Na kombo na Yesu Kristo. Sors! Ebima. Alléluia. Kozala disrete frère Nagai. Amen, amen. Tozo katabashani ya famille. Tozo katabashani na kata misala na yo. Bila kelima be ebima. Nguya na ténèbre ekende. Mbongo ya na maboko. Aseka kalembelembe toko ya lisusu eba kisama. Nazali ko pesa mitindo bien aimé. Bila kelima be ya famille na yo ekende. Ekende ebima. Miliuma be pakatambang. Na komo na yes. Oya lo bien amen ayambe lo piko. Ya lo bien amen ayambe lo piko. Évangile, il faut se manifester. Nakata ministère na yo. Nakata misala na yo. Nguya ténèbre faut bima. Ebima na place eken. Fête des Juifs. Fête des Juifs, c'est la délivrance. C'est la guérison. Fête des Juifs. C'est la bénédiction. Bopa molama. Bozo misolo. Barish babimao. Et sengwela andabino. Sengwela andabino. C'est la fête des Juifs. Bien-aimé dans le Seigneur, Bazol Bake Yeso Yeko Kuta Tatoyo 38 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, Ngonge Kokia ont forcé l'autre côté. Ozoken de Dubaï, Ozongi, Osomi Mapang. Ozoken de Dubaï, Ozongi, Osalibisoma Kamaminen. Pour les lois comme Moutinonso, Azotong, Ayekaka, Moutobakis, Te, Zambena yo Alekinos. Mouto a participé à la fête des Juifs, Pambolama. Ata Botakate, Botabana. Obalakate, Bala. Ata famille Babonga Kate, Yobonga. Yobonga. Ngoya nyoso ténèbre longo na banzela na yo. Toko tellement Nicolo. Bible zoloba que Yesu atelemi liboso na ye. Azotuna ye. Nasala nini pona yo. Mwazoya papa ya zoloba que Mutei nasala mutoko kanga na maite. Le lois à maite, le lois à parole. Kolo atindela kibango ni loba, pen lobe biksekiba. Tozali kosala prière. Sikoy. Ngana telemi na fête des Juifs. Oya selma bongi sa fête des Juifs zamba pambule ye. Zamba kaniseye. Bien-aimé dans le Seigneur, Tatoya ye kolobeka nazana mutoko kanga na maite. Donc à cela qui 38 ans atambola kate. Bien-aimé dans le Seigneur, ya yo ekozalata ya nzala. Ya yo ekozalata bana bazo kufa. Ya yo ekozala même l'air tokobima. Webi même te okolala wapi. Ne omona kabaye bele ba komika papa sena zana mabonde azoka place na église halal. Mabonde le comme chaque semaine.
Bien-aimé dans le Seigneur, ata mboka misale zate yozwa. Yozwa. Koya koliye mboka na yote. Mboka makambo ezo tambule bien tete. Makambo ezo tambule bien. Makambo ezo tambule bien. Soko zana nzambe makambo ezo kende bien. Kolanda ba discours wana te. Ya bato ba échouer na vie. Nena kolo ba meni ya bien. Ndeko miki azali. Papa, tindira kane kamwa nzembo moko oserkori selanga kamwa nzembo ya. Nalingi tout soit quelques minutes seulement ya prière, mais est la prière moko un peu profonde. Oye kokiko kokata ba chaîne. Muto ako fete omoni yes. Ayena ndako ya petelo akuti maman Bokilo couché. Alimi metoye kolia ko maman Bokilo akoza la lal. A se pencha lobi fièvre longwa, fièvre keyima mwana telemi akeko servir bango na mesa. Tozolinga ndeko nyonso yakina ma azonga ne sen. Oya yakina kolela azonga na koseka. Lobio ya ko témoigner. Puisque nous avons que le lona lobby zambazo sal musalaya ndesuka vaut mieux la fin. Nana kolo ba men. Ah le lona lobby makambo eza terrible. Ah bandi ko baloba kamene. Boko tinda mo nzemu papa rapidement. Ça l'a concentré. Tous autres minutes mingite. Mwari wakana Osana yera 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 Mwari wakana Osana yera 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 Oh Mwari we yera yera yo Mwari wakana Osana yera 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 Mwari wakana Osana yera Mulabawanye tubangane bamujimwe tushikishane ba oh tubangane ba zabiwani tushikishane oh tubangane tushikishane amurena wa marena mambwe murena wa marena oh murena wa marena wa marena Ozoyemba simba kasaka na yo bien, simba kabiloko na yo bien, simba kasaka na yo biloko na yo. Batu nyonso bayeli nzambe te. Akansira yo epana Yesu bien-aimé. Osana, Osana, Osana,
Hosanna, Hosanna, moyo wangu. Hosanna, Hosanna, moyo wangu. Betele wakafila Yesu. Hosanna, Kalenga Hosanna, moyo wangu. wamanichena Mungu manyama. Hosanna, Hosanna, kanipenda mwikala masia. Hosanna, Kalenga Hosanna, kanipenda mwikala masia. Hosanna, Kalenga Hosanna, Yesu mulima wakabambe. Hosanna, Kalenga Hosanna, Yesu mulima wakabantu. Hosanna, Kalenga wena kwenda kungaya kasongo. Kalenga wena kwenda kungaya kasongo. Kalenga ujulu mwikala pa wipiwe. Kalenga ujulu mwikala pa wipiwe. Bien-aimé, place aux Sikoyo. Ozonga bongo te. Nazwi kaka aspect ya fête des Juifs. Jésus monte à Jérusalem. Ozosala prière d'autorité. Nguya nyonsi ya mulili. O bacha yo na nzoto. Na misala na yo. Na kati ya bana. Pote makambo etambula te. Trouble ezala toujours na ndako na yo. Ezala toujours na santé malamu te. Nguya wana. Euta village. Euta na quartier fan. Wozo pesa kumiti. Ebima! Come on, yes! Come on, yes! Come on, yes! Come on, yes! Every second manifestation, as this land is rising, I call the power of God. No matter the war, it is of God. No matter the world, it is existing. I shall not this war. For the power of God cannot grant the blood. My word, I come on my fire. Lord of power, Holy Ghost, make unto this war. Lord of grant the blood. Every second oppression, every second manifestation, Lord, the God of my fire. Holy Ghost just got down. 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 Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost demons. Now this is the compression. I start at the end of December. And the body can power. I paralyze your force. I'm breaking your freedom. Holy is the compression. Lord, the God of my fire. Lord, this is the right now. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. I destroy the object of the devil in Jesus' mighty name. Ozo prier siko bien-aimé dans le Seigneur. Let them pray. Bisika photo na yo ekozala. Let them taking that picture. Bisika sous-vêtement na yo. Let them taking any of your Obungise lamba. Bameme na monde ya any ténèbres. of your belonging which they took to a Habanese house or to Ifo Kingdom. Olukango ti olemba utika. You've been looking for it and you cannot. Chaussette na yo ebunga. They have taken one of your things. Let the fire of the Holy Ghost locate Yoka. you. Listen. Parfois bake bachena nzungu bachena mulangi Maybe bachena they took liseke. it and put inside a pot or inside a pot to unlock. Loba feu. Come on. Fire! Fire! Bible ezoba que notre Dieu il est aussi un feu de The bois. Bible said that our God is a consuming fire. Ozobe le moto etumba liseke etumba mulangi. Feu! Holy Ghost fire! 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 Lord of fire on the Holy Ghost! Who dwells on this throne? All the objects of the devil! Lord of judgment from the Come on, yes! Holy Ghost fire! I call on the fire of the Holy Ghost! Who consumes this throne? All the power of darkness!
destroy. Komona Yesu. Holy Ghost fire. I command the fire of the Holy Ghost. I command the fire of the Holy Ghost. I command the fire of the Holy Ghost. I command the fire of the Holy Ghost to consume and destroy every satanic congregation, every satanic capacity, every demonic project, every demonic power, every operatic demon. Let them be scattered by fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Let fire scatter. Every power they are using, let them be scattered by fire. Let the fire of the Holy Ghost neutralize and destroy. Holy Ghost fire. I break the yoke of the devil by fire, by thunder. Makarisina yo epana Jesus. Don't be distracted. Nalingo santi présence na Nzambe na place ozali. I want you to feel the presence of God in our mix. Nzambe na biso asimba yo sikoyo. May our God touch you this evening. Akata chaîne. Let all the chain be broken. Nyonso bakatsina katina yo yango ebima. Whatever they have put in you, let it be out of your body. Ezala ya bando, ezala ya banganga. Whether the witches and wizards have projected something in you, let it be out of you. Ebima na komona Yesu. Let it be out in the name of Jesus. Ebima na komona Yesu. Let it be out in the name of Jesus. Nazo sala prière. Our Father is praying. Kolona biso pe Yesu Kristo. Uzanzambe munene. Lelo ezali fête des Juifs. Amen. De ko nyonso a participer na prière. Ko banda lendi titokoma lobi kanisa ye. Bazo tika bandako. Bazo pusana. Sembola loboko. Ete puissance na yo. Esimba moko na moko. Amen. Lele bazo bimao. Esengwela ndaye. Amen. 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 Put your hands on your head. Amen. Let that hand be raised up. Hold money. Amen. Amen. The Lord will bless that hand you raised up. Ukotika la te sanko osimba 100,000 na maboko. You cannot remain where you are. You cannot remain na komona yes. Kolona zo senga miracle financier. Amen. Maboko na bango esimba mbongo ebele. Amen. Esimba biloko ya mutuya. Amen. Kolo yo kende tina makolo. Kebisika makolo na bino ezo nyata. Mengana zo sambele pona maboko. Eloko nyonso kusema na maboko na ye ekende liboso. Amen. Oya yeshua kina commerce. Ler milulu ezo sila apambola ma. Amen. 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 Lelo lusamu na ngeze lili kolo ya biloko. Amen. Lokole za fête des Juifs longola bango mawa. Amen. Amen. Longola bango Amen. souci. Amen. Amen. Osala ki nyonso longola ki papo yo mawazala ki na yango.
Oye tambola kite et tambola. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ba témoignage et l'andana. Amen. 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 Na kombo na Yesu. Amen. Betele Yesu maboko. Clap for Jesus. Clap for Jesus wherever you are. Kofandate. Don't sit. Don't sit. Keep on Kofandate. Don't sit down. Kofandate. Just stand Papa as you eveka are. zo prier lisusu. Kofandate. Our Father is going to S'il pray vous again. plaît, Please, kofandate. don't sit down. Nabanza I think soki ozana Saint-Esprit et que ozalaki awa. if you have His Spirit Okolo of God, batamu suke tosololaki na papa. you will believe L'air that n'a discuss with introduire our sur l'offrande le passage que j'ai donné et l'exhortation que j'ai faite. C'était comment? Nzamba saleni une église. that I gave is that Aza papa na biso, il a mandat de nous bénir et nous sommes bénis. bless us. So Naza na I want besoin you to bless us. osimba quelque chose. I want you to hold Na loboko ya something mobali oche likolo ya mutu. on your hand. Papa zo pambola biso. Put your hand on your head. Our spiritual father is going to pray for us. Ko bouge te oyebi ba instruction boni ba prophétie ba directive toza nango na service oyo. Depuis le premier jour, ko salaire te, ko bouge te, tozo bunda légèrement quand même, moi retard mais tozo si savant. Tozo si savant. Na ebise bino ke fête de Juif ambalo na mundele. 21h ozali band. We will soon close. Oza prêt? Are you ready? Ko salaire te ya ozala mabuko pamba. Na église ko ya otala batu te. Make sure you have something on your hand, like offering. Mutu nyonso asimbi quelque chose. Are you holding Chalo boko something? ambali kolo mutu. Then Papa put that veka hand zo on your sambela. head. Nzamba As telemisa our spiritual father bazui is going batu to pray. ambongo batu minene na makamu nyonso zo sala. Ekende pele bosu. Dans l'entretemps, protocole panza ba panier partout tina ngambo akabamba. For God to bless whatever you are Protocole doing. na lombango. Pendant que papa zo prier. Our father is going to pray. Makanisie pa na Nzambe papa zo sambela. Put your hands on your head. Kolo na biso pe Yesu Kristo. Ozali Nzambe oya pambolaka. Lipambo na yue kitesiko. Amen. Ndeko nyonso azalaki makambo ezotambola bien te. Banda lelo etambola. Amen. O nyonso mimbongo ezalaki soko obéir te. E obéir ye. Amen. 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 O changeaki bilakeli mabe en bénédiction. Amen. Bénédiction qui te la banque. Amen. Nyonso ekangamaki efungwama. Amen. Lero bazozonga na pokwao. Bakuta mikamu ezozela bango. Amen. Bisika bayambaki ete lobi bayamba ye. Amen. Na bondeli papa na kombo na Yesu. Amen. Amen. Ozocha na panier ofangi. Il faut t'assembler contre l'esprit de You mort. go and sit down. You put your offering at the offering bag. You go and sit down. Milolo, Milolo. Yes, Jésus. Allez. Yemba Jésus, 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 Faut bouger te. Opeso offrande ozondo fandi. Misika ya bandi, yamala ya mulanga ya sika ya. Oyo salina utama ya. Etiningala ngumamela Yesu. Misika ya bandi, yamala ya mulanga ya sika papa. C'est que tu as fait dans ma vie. Etiningala ngumamela Yesu. Telema likolo miso ya kokanga. Fire! Fire!
ozobenga na mulimu akufa esprit de mort na libota pe na kati no to sambele na ombo na Destroy every Jésus. spirit of death by fire. Command it to pull out of your way. In the name of Jesus, begin to pray. Bengana liwe pima. Every spirit of death, Liwe pima na destroy kati na it. wekende In the bosika. name of Jesus. Liwe pima. Liwe pima na ndaku. Liwe pima na misala na yo. Liwe pima. Liwe kende bosika bikauka. Olokoti opesi. Bengana kufa. Termination de la In the mighty name of Jesus Christ, who come against every spirit of death, every power of death, every untimely death, every project of death, no matter the form it is as in prison, I come against you now in the name of Jesus Christ. I destroy neutralize all the plan of death, every untimely death, every power of death that operate in high places, that operate in Bena na mulimu na liwa. Telemela kufa. Na misala. Na libota. No matter the form, no matter the way, it has been organized. I destroy it right now in the name of Jesus. I come on fire. Let the fire of the Holy Ghost. Let the fire of the Holy Ghost begin to destroy every power of death. I destroy it by fire. I break the yoke of death. Every untimely death, whether through accident, no matter the form. Voici l'homme, l'homme des douleurs, voici l'homme. Voici l'homme, l'homme des douleurs.